बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको माह रब्बिल अव्वल का ख़ास एक छोटा सा दुरूद पाक बताने लगा हूँ। ये दुरूद पाक बड़े बड़े सूफिया किराम का दुरूद पाक वजीफ़ा रहा है, औलिया किराम का वजीफ़ा दुरूद पाक रहा है। और अगर आप ये दुरूद पाक माह रब्बिल अव्वल के महीने में पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला की गैबी मदद मिल जाती है और इंसान परेशानियां मुश्किलात से निकल जाता है, दुखों से निकल जाता है। आज पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान है परेशानी का शिकार है, किसी न किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला है। ना ज़हनी सुकून मिल रहा है, ना जिस्मानी सुकून लोगों को मुयस्सर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुरूद पाक का सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ी कामयाबी ये है, जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उस बंदे को नसीब हो जाती है, हुजूर का दीदार नसीब हो जाता है। और जिसको हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, हुजूर की ज़ियारत हो जाए, दुनिया वो फ़हम से बेहतर है। वो अल्लाह की बारगाह से मांगे, अल्लाह उसको अता फरमा देता है, जिससे हुजूर खुश हो जाएं। सारा ज़माना ही, सारी कायनात ही अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाई है। और इस दुरूद पाक को फिर ज़रूर पढ़िएगा। और इस कीमती दुरूद पाक के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको भी इस दुरूद पाक के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल कर सकें। जिस शख्स ने ये दुरूद पाक इन दोनों के अंदर पढ़ लिया, जो दिन में तरतीब में बताने लगा हूँ, इन दिनों के अंदर जो शख्स पढ़ लेगा, पूरा साल उसके घर से परेशानियों का खात्मा हो जाएगा, इसके घर से दुख ख़त्म हो जाएंगे, इसके घर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, इसके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी, रिज़्क़ की तंगदस्ती का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। हर दुख मुसीबत उस बंदे को छोड़कर, उसके घर को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज दौरे हाजिर में एक मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफ़ा मैं आपको बताऊं तो ये दुरूद पाक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा बरकतें देखी हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, बाकी वज़ाइफ इसके आगे मध्यम पड़ जाते हैं। और इस कदर अल्लाह ताला ने दुरूद पाक के अंदर तासीर रखी है, ताकत रखी है। दौरे हाजिर में हर इंसान परेशानियों का, मसाइल का, जहनी दबाव का, जहनी तनाव का जैसी कैफियत से दो चार है, बल्कि मसाइब और अलाम की ऐसी वादियों के अंदर मुब्तला हो चुका है कि जिससे बच निकलना उसे मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। इसलिए दोस्तों, इस दौरे हाजिर के अंदर आज हम महंगाई से परेशान हैं, आज हम दुखों से, बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे हालात भी देखने में आ रहे हैं कि लोगों के पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं। और इस कदर ये हमारी दीन से दूरी है, हमारे दीन से दूरी की वजह से हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये मुनासिब से अल्फाज बता देता हूँ। आपने वो पढ़ने हैं, इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो तादाद में बताने लगा हूँ, इस तादाद को जहन में रखिएगा और आप इस माह रब्बिल अव्वल के अंदर ये दुरूद पाक लाजमी पढ़िए, क्योंकि ये माह रब्बिल अव्वल का महीना हुजूर की विलादत का महीना है और सारे महीनों का सरदार महीना है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मकाम मर्तबत अता फरमाया है। इस सारी कायनात को हुजूर के लिए बनाया गया है। तो जब आप आज हुजूर पाक पर दुरूद पाक पढ़कर रब की बारगाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खाली झोलियां भर दी जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खाली दामन लौट आए। और अल्लाह तो हर वक्त फरमाता है, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसको अता करूं, कोई हुजूर के सदके मांगे कर तो देखे, अल्लाह तो हर वक्त देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुरूद पाक एक अनमोल तोहफा है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी, नूर मिलेगा और हर तरफ से रोशनी मिलेगी, अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, हुजूर का साथ मिल जाएगा। जब ये दुरूद पाक पढ़ेंगे, हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और हुजूर की जब ज़ियारत नसीब हो जाए, फिर हुजूर की बारगाह से जो मांगना चाहते हैं मांग लो। उस दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बनाएगा। इसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बहारें हैं।
اور جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرے، اور اگر غسل کر لے تو یہ سب سے اچھا ہے، اور صاف پاک کپڑے پہن لے۔ خواتین بھی کر سکتی ہے، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد بھی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھا بھی، جوان بھی۔ جو شخص چاہتا ہے اس کا مقدر سنور جائے، اس کی قسمت سنور جائے، اس کے نصیب بدل جائے، اور اس کے گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرے حالات درست ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک پڑھ لے۔ اس سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہنے اور جس کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ درود پاک پڑھے، اگر بتی لگا لے تاکہ اس کمرے سے خوشبو آئے، اور اپنے وجود کو ہلکا سا عطر لگا لے، خوشبو لگا لے، جو بھی میسر ہو، جو مل جائے آسانی کے ساتھ۔ اگر یہ چیزیں نہ بھی ملیں یا اگر بتی نہ ملے، خوشبو نہ ملے، تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی گھر کے اندر خوشبو پڑی ہے آپ وہ لگا لیں، اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی جانب منہ کر لیں، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے، حضور کے روزے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی شرائط بتائی جائے ہیں، جو کچھ پیچھے بیان کیا ہے، ان تمام باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں تو پہلے دن ہی جب رات کو کر کے یہ عمل، یہ درود پاک پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر کھل سنور جائے گا۔ دوستو، چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو غنیمت سمجھیں۔ اپنے دوست احباب تک، جتنے گھر کے افراد ہیں، سب کو کہیں یہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ اگر اب موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بنا سکتا ہے۔ آپ کو پورے سال کے رب کائنات کی بارگاہ سے غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص بھی حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے 70 مار اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی رحمت والا ہے، اور یہ تو مہینہ ہی بڑا برکت والا ہے، اس لیے کہ اس میں ظہور مصطفیٰ ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ جب حضور کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا تھا، صبح کی ابتدا ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ رات جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمائی ہے، اور پیر کا دن تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اندر آئے، کہ حضور کی رات کو ولادت ہو، تو دن نے کہا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب کی ولادت دن میں ہوتا تاکہ میں مجھ سے اس کی برکتیں مل جائیں، اور رات نے کہا کہ میرے اندر ہو تاکہ مجھے برکتیں مل جائیں، تو رب نے فرمایا کہ میں دنوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس وقت رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی، تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں اور دن کو بھی برکتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو تہجد کا وقت تھا۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا، اور اسی سہانی رات کے اندر اور اسی سہانی دن کے اندر کیسا عالی شان دن ہوگا،
कैसी वो मक्के की गलियां खुशबूदार हो गई होंगी और कैसा हुआ माहौल होगा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुजूर की विलादत हो गई। तो क्या ही बात है, इन लोगों की क्या ही मुकद्दर वाले हैं, क्या ही मुकद्दर के सिकंदर हैं जो इस महीने के अंदर हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस दुरूद पाक को आपने यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक ये 12 दिन पढ़ाना है। रात को इशा के बाद, आज रात ही से शुरू कर लें, आज पहला दिन होगा। रात को आपने इशा के बाद बैठ जाना है और सिर्फ 1000 बार पढ़ना है और 12 रबीउल अव्वल तक आपने पढ़ते रहना है। हर रात 1000 मरतबा पढ़ के सोया करना है और इंशाअल्लाह ताला बावजू ही सोना है, बावजू पढ़ना है। जो तरतीब पीछे बताई उस तरतीब के मुताबिक दुरूद पाक को 1 मरतबा मेरे साथ पढ़ लें और सुन भी लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल मुख्तसर सा है, 1 मरतबा फिर पढ़ देता हूँ ताकि आपको तलफ़्फ़ुज़ की कोई भी गलती हो तो वो ख़त्म हो जाए, उसको अच्छी तरह याद कर लें और आगे दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर पहुँचाएं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुबारक दुरूद पाक है, इसको आप अपना रोज़ाना का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है, अल्लाह तबारक व ताला को अपनी शान करीमी का वास्ता दे के, ए अल्लाह हम गुनाहगारों पर, सियाकारों पर अपने घर के करम के फजल व शर्फ के दरवाजे कभी बंद ना करना। हम बेशक जितने भी सियाकार हैं लेकिन फिर भी हैं तो तेरे ही बंदे ना, और तेरे सिवा हमारे कोई सहारा नहीं है। या अल्लाह या जुल जलाली वल इकराम, हम तुझसे बगैर किसी गदर के अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। वो गुनाह जो तन्हाई में किए या वो जो महफिल में किए, वो जो नादानी में किए या अनजाने में किए या सोचा था लेकिन कर ना सके, उसकी बुरी नीयत का जो भी गुनाह है, ए अल्लाह अपनी शान करीमी के सदक़े, अपने काबे की अज़मत के सदक़े हमें माफ़ कर दे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे पाक अल्लाह, ए मेरे गफूरुर रहीम अल्लाह, हम सब के दुख दर्द और मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे। हमारे रिस्क में, रोज़ी रोज़गार में, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें बेशक मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो खूब आता है। मेरे अल्लाह, हमें बग़ैर मांगे ही अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।